গতকাল বন্ধের ডাককে কেন্দ্র করে ধলাই জেলার কমলপুরের শান্তির বাজারে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এই সময় গুলিবিদ্ধ হন অজিত দেববর্মা, বয়স ৪৫, এবং গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে ধলাই জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, যেখানে বর্তমানে তার চিকিৎসা চলছে। ঘটনার সূত্রপাত এবং হামলাকারীদের পরিচয় এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি। এই ঘটনায় আজ ৪৭ আমবাসা YTF এর কর্মীরা হাসপাতালে গিয়ে আহত অজিত দেববর্মার খোঁজ খবর নেন। পাশাপাশি তারা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দ্রুত তদন্ত এবং দোষীদের গ্রেফতারের দাবি জানান। মিয়ানি ঘটনা তিনি শান্তি বাজারাव তিনি বুট ব্লক খালে তিনি गावनि सिगाङाव मियाथ' बद्द साराखिनिफ्राय साइमोन बद्द जाहंजा सिभिल सोसाइटिनि बिनि आ जागाव थां তিনি दुकान आरो दुकान पार्क रक बद्द बानियाव किसेसा सिगां खुलमान बागै कयेकटा टक सालायथिनि दाकार सब आंलायगा आरो भाइलेन्स नायगा घटना घटना आंलायमोन अन बागै गोबां जागा बरबो थाङै ता खायदि ता खुलक बिनि बर टक साका सालायथिनि आवहाय भाइलेन्स नायथिनि बिनि आवहाय गोबां भाइलेन्स घटना थांगा दिनै अ जागाव दिनै दामदोंमोन अजित देबबर्मा दिनै आवहाय गुलिं दिनै याकंग गुलि नांखा गुलि नांथिनि दाबो जों खुलाय हस्पिटालाव फायनाय दिनै आव बागै जों नायदि प्रशासन दङ दाफोर कुनै स्टेप लाया आरो फायबोनाय फैयाखैबो जों आवरनो जों प्रशासन सानमो जों आवरनो पावनो बाहायके साबो गुलि नां साबो कक आबस बरबो किसा आवर बायदे तानानानै जों प्रशासन आवरनो जों फैनाय जों सिनि पाब्लिक जों बाहायके तनिया जों आवरनो स्टेप जों फायनायनि बागै जों अलरेडी जों प्रशासन बागै जों स्टेप नाय ব্যুরো রিপোর্ট PV নর্থ ইস্ট।